با نمایش مخلصان خود گذاشته است. آنها در فینال توانستند که مقابل دسته اسخط با حساب بزرگی 5-0 پیروزی به دست آورند. البته این فینال لیگ چمپیونان را به یاد ما و شما می‌آورد که چگونه دسته پاریس سن ژرمن توانسته بود که به دروازه اینتر گل‌های زیادی به جواب زند. با غلبه باوری بخش توانست گیری کرده است. سال دوم پای هم جام تاجیکستان را به دست آورد و اکنون حالا بازیگران هر دو تیم وارد میدان میشوند. البته من باز در این باره به شما گفته خواهم گذشت. حالا بیایید بازیگران هر دو دسته را استقبال میگیریم. بازیگران دسته ریگرتاداس و استراوشان را. به میدان میآیند بازیگران هر دو تیم. البته استراوشان نیز امروز یک هیئت بسیار خوب را آماده کرده است بهر بازی با ریگرتاداس و میبینیم که در سفر بازیگران دسته استراوشان تا کدام اندازه مقابل ریگرتاداس ایستادگیری کرده میتوانند. بیایید حالا به سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم و بعدا باز گزارش مستقیم خود را از بازی دور 16 لیگ اولی میان دسته ریگرتاداس و استراوشان ادامه میدیم. ما را همراهی کنید. ناظرین باباجانوف هم اکنون جام تاجیکستان را به مخلصان دسته خود به نمایش میگذارد. دسته استراوشان نیز به خاطر احترام به دسته ریگرتاداس اینجا کریدور قهرمانی تشکیل میدهد و اکنون سرود ملی جمهوری تاجیکستان نیز صدا میدهد.
тамошобинон азиз, гузориши мустақими худро дар варзишгоҳи Талко Арена аз бозии даври 16-уми Лига Олӣ менӯ дастаи Регартадас ва Истаравшан идома медиҳем. Ҳамакнун ҳама чиз барои оғози бозӣ омода аст. Танҳо мунтазири садоиштаки довари асосии бозӣ Гулмуроди Саъдулло мебошем, то ӯ садоиштакашро баланд кунад ва бозӣ менӯ дастаи Регартадас ва Истаравшан низ оғоз бигардад. ҳоло ҳайати дастаи Регартадас ба мо шумо нишон дода мешавад ки даста бо тактикаи 3-5-3 майдондорӣ мекунад ва мо дар хати ҳамлаи ин тим имрӯз Шервонӣ Мабадшоев, Квадо Фримпонгро мебинем ва ҳамчунин Самандар Қодиров низ дар хати ҳамла имрӯз бо Шервонӣ ва Фримпонг бозӣ хоҳад кард. ҳайати дастаи Истаравшан низ рӯи экранҳои мо шумо ҳаст ва ин даста бо тактикаи 4-4-2 имрӯз майдондорӣ мекунад ва мебинем ки дар хати ҳамлаи ин тим Ҷаҳонгир Сафаров ва Султонбек Фозилов ҳастанд. дар ҳайати дастаи Истаравшан низ албатта пас аз равзани трансфери тобистона якчанд тағйиротҳо шуданд ва Тоҳир Муминов сармураббии даста интихоб гардид ва якчанд бозигарон низ ба ҳайати даста ҷалб карда шуданд. ва макнун мебинем ки Истаравшан пас аз оне ки албатта дар Лига Олӣ на чандон натиҷаи хуб дорад, чунки онҳо аз Истиқлол бо ҳисоби 6-0 ноком шуданд, баъдан бо Хуҷанд мусовӣ карданд, бо Исхата мусовӣ доштанд. охирин ғалабаи дастаи ин муқобили ҳосилот буд ки бо ҳисоби 3-1 ба даст оварда буданд. бозии охири дастаи Истаравшан албатта на чандон хуб аст, имтиёз ба даст намеояд ва макнун мебинем ки имрӯз муқобили Регартадас онҳо чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард. Гулмуроди Саъдулло садоиштакашро баланд мекунад ва бозигарони дастаи мизбон, бозигарони дастаи Регартадас аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд. мо шумо бошад биёед акнун ба ҳайати дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. оғоз мекунем аз ҳайати дастаи мизбон Регартадас. дар дарвоза рақами 33 Пани Мануэл дар хати дифоъ ҳастанд. дар канори рости майдон рақами 44 Жозе Феумба, дар канори чап бошад рақами 18 Абдулло Шарипов, дар марказ рақами 66 Асилбек Темиров, дар хати ним муҳофиза ҳастанд. дар канори рости майдон рақами 88 Шервонӣ Мабадшоев, дар канори чап бошад рақами 6 Давид Атсам, дар марказ ҳастанд рақами 13 капитани даста Нозим Бобоҷонов, ҳамчунин рақами 27 Далер Имомназаров ва рақами 77 бошад Шуҳрат Элмуродов. дар хати ҳамла ҳастанд рақами 22 Самандар Қодиров, дар канори чап ва дар канори рост бошад Квадо Фримпонг. дар ин миён албатта Шервонӣ Мабадшоев низ метавонад дар хати ҳамла дар марказ дар ҳуҷумое ки даста роҳандозӣ мекунад ҳамроҳ бишавад. сармураббии даста Алишер Тухтаев аст аз ҳайати дастаи Регартадас. биёед акнун ба ҳайати дастаи Истаравшан мутаваҷҷеҳ мешавем. дар дарвоза аст рақами 96 Ҳусейн Нусратободӣ, дар хати дифоъ ҳастанд. дар канори рости майдон капитани даста Асадбек Зиёзода, дар канори чап рақами 15 Амири Фарҳод, дар марказ ҳастанд рақами 22 Фаридун Деҳқонов ва рақами 19 Ҳусейн Нурматов. аз онҳо пештарак дар хати ним муҳофиза бозӣ мекунанд. дар канори рости майдон рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов, дар канори чап рақами 77 Саидшоҳ Бозоров, дар марказ ҳастанд рақами 11 Тулқин Эргашев ва рақами 27 бошад Бобур Қосимов. дар хати ҳамла ҳастанд. дар канори рост рақами 9 Султонбек Фозилов ва дар канори чап бошад рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров. Султонбек Фозилов бошад рақами 7 сармураббии даста Тоҳир Муминов. доварони бозӣ имрӯзаро ҳам ба шумо ошно месозем. довари асосии бозӣ Гулмуроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе аст. дар канорҳо ба ӯ кӯмак мекунанд Ҳасан Каримов аз Норак ва Фарҳод Куралов аз Душанбе. довари чаҳороми бозӣ Шаҳбоз Зардов аз Душанбе аст. дар ҳуҷраевар бошад Зуҳал Хоҷаназарова аз Душанбе ва Исмоил Нуралиев аз Норак ва ҳамчунин доваре ки он ҷо ҳолатҳои такрорро пахш мекунад Шарифбек Нуриддинов аз шаҳри Душанбе аст. шораи шумо бошад ман Фаридун Сафарзода ҳастам. Тоҳирҷон Муминов ба мо шумо нишон дода мешавад. албатта Тоҳирҷон Муминов қабл аз оне ки ба Истаравшан равад, ӯ дар ҳайати дастаи Регартадас низ кор мекард ба ҷойгузини Зайниддин Раҳимов Маҳсуд дар ҳайати дастаи Регартадас шуда буд.
حالا فرصت پیدا می شود برای دسته ریگارد هداس. بیاید متوجه میشیم با بازیگذاری تو به بازی در آورده می شود. اگر به جدول مسابقه هم نظر افکنیم، حالا دوستان عزیز دسته ریگارد هداس با کسب 20 امتیاز، حالا البته نتیجه مساوی است، یک امتیاز علاقه آنها دارند. در زین هفتم است دسته استرافشان باشد در جدول آنلاینی، حالا با 15 امتیاز در زینه دهم است. ریگارد هداس 5 غلبه 4 مساوی 6 باخت دارد. استرافشان باشد 3 غلبه 5 مساوی و 7 باخت. یگانه دسته که در موسم امسال لیگ اولی تا هنوز غلبه ندارد این دسته پنجشیر است. دسته بخش باختر با کسب 36 امتیاز بدون یگان باخت حالا در زینه اول است. از 16 بازی برگزار کرده پلنگان بانی بخش 10 غلبه و 6 نتیجه مساوی را به قید گرفتند. مخلصان نیز امروز هستند در ورزشگاه تالکا آرینا و دسته خود را دستگیری میکنند که البته بیشتر آنها مخلصان دسته شهری ترسونزاده خواهند بود. حسین نصرت آبادی از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. ضربه به مرکزی میدان. دسته ریگارد هداس که در فینال جام تاجیکستان با حساب 5-0 اسقط را شکست داد. گفتم که فینال لیگ چمپیونان را به خاطر ما میآورد که چگونه PSG با همین حساب مقابل اینتر ظفر یافته بود. به همین ترتیب گل‌ها را در فینال جام تاجیکستان از سایت دسته ریگارد هداس به ثمر رسانیدند. شروانی مبادشویف، سمندر قادیروف، شهرت المرادوف، نسیم باباجانوف، همچنین بختیار ظریف از سایت دسته اسقط در آن بازی کارت سرخ گرفت و شهرت المرادوف باشد از سایت دسته ریگارد هداس آنجا دوبل کرد. بهترین بازیگر باخری باشد شروانی مبادشویف از سایت دسته ریگارد هداس اعتراف کردید. اسقط باری اول در فینال جام تاجیکستان اشتراک کرد. دسته ریگارد هداس باشد سال دوم پای هم عنوان قهرمانی را به دست آورد و در عموم آنها باری هشتم جام تاجیکستان را بالای سر برداشتند. حالا هجوم دسته استرافشان فشار میارند اکنون بازیگران دسته استرافشان. توسط کناری راست هجوم دسته استرافشان و یکدیگر بسیار هم خوب بازی کرده استودند. دست پروران تویرجان مومینوف حالا یکی از بازیگران دسته استرافشان نچندان خوب خود را احساس میکند. داور نیز در نزد بازیگری آسیب دیده است و البته اگر خود را بد احساس کند پس یاری طبی نیز به این بازیگر رسانیده می شود. 8 مرتبه که دسته ریگارد هداس جام تاجیکستان را به دست آورده است. این سالهای 2000 2001 و 2 در موسم 2005 در موسم 2006 در موسم 2011 12 بعدا در موسم 2024 و 2025 از همه بیشتر دسته استقلال عنوان قهرمانی را به دست آورده است. 10 مرتبه این دسته جام تاجیکستان را صاحب شده است. اما در دو موسم اخیر استقلال نمیتواند که در جام تاجیکستان به پیروزی برسد. دسته ریگارد هداس و استرافشان تماشاگران عزیز بازی سیم خود را حالا برگزار کرده استند. قبلا 29 بازی میان این دو تیم به قید گرفته شده است که 25 تاش در لیگ اولی و 4 تاش در جام تاجیکستان بودند. از 29 بازی که است 21 غلبه به فایده ریگارد هداس، 3 نتیجه مساوی و 5 غلبه به فایده استرافشان است و بازی که دسته ها در دور پنجم در موسم امسال داشتند در میدان خانگی دسته استرافشان اونجا ریگارد هداس با حساب 4-2 توانسته بود که پیروزی به دست آورد. شرفجان صالحوف فریمپونگ اونجا دوبل کرد. نازیم باباجانوف از سایت
Регартадас гол задан аз сайти дастаи Истаравшан бошад. Илҳом Баротов ва Саидов муаллифи голҳо гардида буданд. дар мавсими гузашта бошад дар ду бозие ки буд онҷо дар сафар Регартадас бо ҳисоби 1-0 бар Истаравшан зафар ёфт ва дар хона бошад бо ҳисоби 2-0 тавонист ки Истаравшанро шикаст бидиҳад. охирин маротиба дар ҳамин майдон дастаи Истаравшан моҳи сентябри соли 2022 бо ҳисоби 2-1 тавониста буд ки муқобили Регартадас ба пирӯзӣ даст ёбад. аввалин бозие ки дастро доштанд соли 1992 буд дар лига олӣ ки онҷо Регартадас дар хона бо ҳисоби 4-0 тавониста буд ки Истаравшанро ноком кунад. ҳоло бозигари Осеф Дида аз майдон берун карда мешавад. агар ӯ бозиро идома дода натавонад, пас бозигари ҷадид метавонад ки аз ҳайати дастаи Истаравшан вориди майдон шавад. 5 нафар бозигар дар ҳайати Истаравшан ҳаст ё худ онҳо дар ҳайати захирави даста қарор доранд. Георге Тете Атрам омода аст баҳри ба майдон баромадан ва дар майдон иваз мекунад бозигари Осеф Дидаро. Амири Фарҳод бошад тарки майдон мекунад. таҳти рақами 10 бозӣ мекунад Георге Тете. рақаме ки қаблан Илҳомҷон Баротов дар ҳайати дастаи Истаравшан бозӣ мекунад. то равзанаи трансфери тобистона дар ҳайати Истаравшан буд Илҳомҷон Баротов ва акнун ҳоло дар нимаи дуюми мавсим акнун ба даста кӯмак карда наметавонад. ҳар ду даста бозӣ баробар доранд. то ҳамин лаҳзаҳо мебинем ки ҳам Регартадас ҳам Истаравшан як бозӣ баробарро нишон дода истоданд ва то ҳанӯз ягон даста дар назди дарвози якдигар ҳолатҳои хуби голзаниро фароҳам оварда натавониста истад. ҳоло фурсат пайдо мешавад барои дастаи Истаравшан. тавассути Канори Шиаб ҳуҷуми даста роҳандозӣ карда мешавад ва бинед ки инҷо акнун муваффақ намешавад ки тӯбро соҳиб бигардад. Тулқин Эргашев андаке тезтар пас дод дар ҳамин фурсат Бобур Қосимов. ҳуҷуми дастаи Истаравшан тавассути Канори Чап. бинед ки дар варзишгоҳ мухлисони дастаи Истаравшан низ ҳастанд. албатта Истаравшан аз умраи дастаҳое аст ки яке аз сермухлистарин дастаҳо дар кишвар маҳсуб мешавад ва дар ҳар як бозие ки бошад онҷо албатта мо дар варзишгоҳ мухлисони дастаи Истаравшанро мебинем. агар бозӣ дар хонаи онҳо бошад, пас шумо тасаввур кунед ки чӣ гуна мухлисони зиёд барои тамошои бозӣ ва дастгирии тимашон меоянд. ҳоло инҷо Гулмуроди Садоло садои шакашро баланд мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шудааст муқобили Шервонӣ ва Батшоев. аз ҷониби Саидҷо Бозоров. дар ҳамин фурсат бибинед ки пойғеҷе ки буд аз ҷониби Саидҷо Бозоров чӣ гуна ба Шервонӣ ва Батшоев осеб расонид. қаблан Саидҷо дар ҳайати дастаи Вахш бозӣ мекард ки он замоне ки ӯ дар ҳайати Вахш буд онҷо даста Хатлон ном дошт. вазъияти стандартӣ барои дастаи Регартадас дар назди тӯб аст. Шуҳрат Элмуродов бозигаре ки дар финали ҷоми Тоҷикистон дубл карда буд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки ҳоло барои дастаи Регартадас ҳаст. довар иҷоза медиҳад. зарба мустақим иҷро карда мешавад ва гол. ҳисоб 1-0 дастаи Регартадас дар ҳисоба пеш мебарояд дар дақиқаи 13 бозӣ. Шуҳрат Элмуродов бозигаре ки дар финали ҷоми Тоҷикистон дурахшида буд, ҳамакнун мебинед ки дар майдони хонагӣ дар Талко Арена низ аз худ дарак медиҳад ва аввалин шуда дар бозӣ имрӯза ҳисобро мекушояд. ҳисоб 1-0 ба фоидаи Регартадас. бинед ки аз зарбаи ҷаримавӣ чӣ гуна мустақим тӯбро ба дарвоза равон кард Шуҳрат ва дарвозабони дастаи Истаравшан Ҳусейн Нусратободӣ онро бартараф карда натавонист ва ҳисоб дар ин бозӣ кушода шуд. бисёрам як голи зеборо ба самар мерасонад Шуҳрат Элмуродов.
кай дар оғози рақобат бозигарони дастаи Регартадаст дар ҳисоба пеш мебароянд. бозигарони дастаи Истаравшан акнун бештар таваҷҷӯҳ худро ба хати ҳамла мекунанд пас аз оне ки тӯбро аз дохили дарвоза гирифтанд. охирин бозие ки Истаравшан доир карда буд 20 август муқобили Хуҷанд буд дар хона ки бо ҳисоби мусови 1-1 хотима ёфт. аз он пеш онҳо аз Истиқлол бо ҳисоби 6-0 ноком шуданд ва баъдан даста бо исхата натиҷаи мусови 0-0 дошт ва тавониста буданд ки Ҳулбукро бо ҳисоби 2-1 шикаст бидиҳанд дар даври 13-ум ки ин охирин ғалабаи даста маҳсуб мешавад. пас аз пирӯзӣ бар Ҳулбук дигар дар се бозие ки дошт Истаравшан дар лига оди ба пирӯзӣ ноил намешавад. Регартадаст бошад бо Равшан натиҷаи мусовиро дар охирин бозии худ дар лига оди ба хайр гирифта буд. аз ин пеш бошад онҳо аз Аҳал шикаст хӯрданд дар бозии интихобии лигаи чемпионои дуюи Осиё ва ҳоло дар мусобиқаи ҷоми даъвати кефио ширкат меварзанд. охирин ғалабае ки дар лига олӣ дошт дастаи Регартадаст муқобили Панҷшер буд бо ҳисоби 2-1 ва охирин бохте ки онҳо доштанд ин аз дасти Истиқлол буд рӯзи 22 июн ки бо ҳисоби 2-1 аз Истиқлол шикаст хӯрда буданд дар майдони хонагӣ. ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби дастаи Регартадаст бисёрам хуб тӯб вориди дарвоза мешавад. ҳисоб 2-0 мешавад. тамошобинон азиз, пас аз 3 дақиқа Квадро Фримпонг бо суръати баланд ба пеш ҳаракат мекунад ва бубинед ки чӣ гуна бо маҳорати олӣ тӯбро таслими дарвозаи Истаравшан мекунад. ба назар мерасад ки голи худро бо усули Диего Жота таҷдид кард. Квадро Фримпонг худро баъд эҳсос мекунад дарозабони дастаи Истаравшан. ҳусейн Нусратободӣ бубинед аз миёни ду дифоъгари дастаи Истаравшан гузашт ва бо як расиш тӯбро ба дарвоза равон кард. дар ин миён дифоъгари дастаи Истаравшан Баридун Деҳқонов натавонист ки бо Квадро Фримпонг мубориза барад то ба охир. албатта мубориза бурда натавонист, андаки суръаташ камӣ кард. бубинед ки чӣ гуна бо пойҳои дарози худ Фримпонг тӯбро таслими дарвозаи Истаравшан кард. ҳисоб 2-0 мешавад. хурсандӣ мекунанд мухлисони дастаи Регартадаст. пас аз оне ки Шервони Мабадшоев ба хати ҳамлаи дастаи Регартадаст пайваст, бубинед ки акнун чӣ гуна Регартадаст тавонистааст ки дар хати ҳамла фаъол бошад. дар ин миён мо бояд Шӯҳрат Элмуродовро ҳам қайд кунем ки ӯ ҳам ба ҳайати даста пайваст ва боз ҳам хати ҳамлаву ним муҳофизаи дастаи Регартадаст устувортар шуд. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби дастаи Истаравшан. инҷо тӯбро нигоҳ дошта наметавонад дар ихтиёри худ Парвизҷон Деҳқонов. Квадбо бисёрам хуб. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. садои хуштаки худро баланд мекунад Гулмуроди Саъдулло.
40-60 است فویزی دورکونی توپ تا همین لحظه ها. بازیگران دسته سرافشان بیشتر توپ را در اختیار خویش نگاه داشته ایستادند، اما تا هنوز نمیتوانند که جانب دروازه رگاتاداس ضربه راست زنند. هرچند که رگاتاداس الکی دو توپ به دروازه آنها روان کرد. دروازه‌بان را عوض میکند اکنون طاهرجان مومینوف. دلشاد دادابویف آماده است بهری به میدان برآمدن. ببینید که در حیط استرافشان الکی امیری فرهاد دفاعگر را سیب گرفت، از میدان بیرون شد، عوض کرده شد. حالا باشد دروازه‌بان را عوض کرده ایستاده است طاهرجان مومینوف و بسیار هم بازی را بعد آغاز میکند دسته استرافشان با تلفات ها. دلشاد دادابویف دروازه‌بان به میدان میآید. حسین نصرت آبادی باشد ترک میدان میکند. دو توپی که از دروازه گرفت استرافشان، شاید اینجا مشکلی را از دروازه‌بان سرمربی دسته طاهر مومینوف و دروازه‌بان ایرانی را از میدان بیرون کرد. کوادرو فریمپونگ حالا اندک خود را بد احساس میکند. بازی ادامه می‌یابد و می‌بینیم که اینجا طاهرجان مومینوف حتی به دروازه‌بان چیزی میگوید. البته دو توپی که وارد دروازه شد از ضربه جریمه‌ای گل زدن برای دسته رگاتاداس. البته عیبی دروازه‌بان است که اون رو برطرف کردن نتوانست. و بعداً گلی دومی که هم بود، ببینید که اونجا هم دفاعگر و هم دروازه‌بان گناهکار است. یکی به امید دیگری شد، دیگری به امید یکی دیگر. به همین ترتیب کوادرو فریمپونگ توانست که با چوست و چالاکی خود توپ را به دروازه استرافشان زند. 20 دقیقه بازی پس سر می شود. حساب 2-0 به فایده دسته رگاتاداس. بسیار هم بازی خوب و رنگی نشان داده ایستادند. وقتهای اخیر دست برورانی علیشیر توختایف. چهار بر چهار است الکی شماره قاعده بیان کنی ها. موقعیت میگیرد پانی مانوئل دروازه‌بان دسته رگاتاداس و وضعیت استانداردی برای دسته سرافشان اکنون اینجا هست و میبینیم که چگونه از همین فرصت استفاده میکنند. جهانگیر سفروف در نزد توپ است. مخلصان سرافشان طلبگاری گل هستند. بریم متوجه میشیم که از همین فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته مهمان. نوفهمی در داخل جریمه‌گاه دسته رگاتاداس میان بازیگران هر دو دسته هست. دوباره اجازه میدهد و اکنون ملتی موفق نمیشن بازیگران دسته سرافشان و زود به عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته رگاتاداس. شروانی مبادشویف با توپ است. شروانی هم دستای خود را میجوید. پس اینجا دوده شد به سمت نوزین بوبوجانوف. یک فرصت خوبی دیگر پیدا می شود، اما اینجا شهرت المرادوف اندک هم دستای خود را درست درک نکرد. سفروف با توپ است.
добробои хуби бозигарони дасти регартада аст. тавсия канори чап ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад. Шервонӣ муқобили қоидаибозӣ вайрон карда шуд. ё Шервонӣ қоидаибозиро вайрон кард. бед мутаваҷҷеҳ мешавем. бо Шервонӣ Ҷаҳонгир Сафаров инҷо мубориза бурд. бед аз лаҳзаи такрор мебинем. ва инҷо қоидаибозиро медонед ки вайрон кардааст. Саидшоҳ Бозоров. баъдан бархурди Сафаров ва Мабадшоевро мо дидем. аз зарбаи ҷаримавӣ тӯб ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи регартада аст. Металлургчиён бисёрам дар вохӯрӣ имрӯза фаъол ҳастанд ва мебинем ки аллакай ду тӯб ба дарвозаи Истаравшан низ заданд. Дилшод Адабоев аз дарвоза тӯбро ба бозӣ медарорад. ҳуҷумро то ба охир роҳандозӣ карда наметавонанд бозигарони дастаи Истаравшан. ва акнун инҷо зарбаи кунҷӣ низ кор карда мешавад ба фоидаи дастаи Истаравшан. баробарӣ мешавад дар ҳисоби зарбаи кунҷӣ. Тулкин Эргашев тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. партоби ҷиро карда мешавад. бисёрам як партоби хуб, аммо касе аз бозигарони Истаравшан нест ки онҷо аввалин шуда ба тӯб бирасад. ҷорҷ бисёрам хуб бозӣ мекунад. тӯбро ба Истаравшан баргардонид. пас ба канори чапи майдон ба самти Эргашев. Тулхин бисёрам хуб партоби ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Истаравшан ва бубинед ки тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. чӣ гуна як фурсати хуб буд барои бозигарони дастаи Истаравшан ва чӣ гуна як фурсати хуб барои Парвизҷон Деҳқонов буд. албатта ӯ бисёрам як зарбаи қавиро иҷро кард ва бубинед ки дарвоза чӣ гуна ларзид аз устувории зарбаи Деҳқонов, аммо тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. як фурсати 100% голзаниро аз даст медиҳанд бозигарони дастаи Истаравшан. албатта ҳоло вақт зиёд аст, онҳо метавонанд ки ба бозӣ баргарданд ва боз чунин ҳолатҳои хавфнокро дар назди дарвозаи тими мизбон созмон бидиҳанд. ҳуҷуми дастаи Истаравшан инҷо боз ҳам ҳамдигарро дуруст дарк намекунанд бозигарони ин тим. Саидшоҳ Бозоров хост ки Парвизҷон Деҳқоновро бо дарвозабон як ба як барорад, аммо Деҳқоновро нафаҳмид. аллакай се бозӣ дар даври 16-уми лига олӣ баргузор шуд. тамошобинон азиз, ҳосилот ва равшан натиҷаи мусовӣ 2-2-ро ба қайд гирифтанд. клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлол бошад натиҷаи мусовӣ 3-3-ро ба қайд гирифтанд. Панҷшер ва Бахш низ бозӣ бисёрам ҷолиб буд ки бо ҳисоби 3-2 Бахш камбек карда пирӯзӣ ба даст овард. Бахчӣ бошад бо ҳисоби 2-0 Улбукро ноком кард. ҳоло бошад дар ҳамин вақту соат бозии миёни дастаи Хуҷанд ва Исхат ҳам ҷараён дорад. дерби шаҳри Хуҷанд. Нозим Бобоҷонов қоидаи бозӣ муқобили вайрон нашудааст тавассути канори рост. инҷо муваффақ намешаванд бозигарони дастаи Истаравшан. акнун Шервонӣ Мабадшоев ҳуҷуми дастаи Регартадазро оғоз мебошад тавассути канори чапи майдон. бед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсати ки ҳоло дорад дастаи Регартадаз. Шервонӣ аз чанд нафар гузашт, имкони задани зарбам ҳаст. пас медиҳад ба Фримпонг, аммо Фримпонг инҷо тӯбро қабул карда наметавонад. Шерзод Маҳамадиев яке аз бозигарони
дасте регартада аст имрӯз дар ҳайати аввалия бозиро шурӯъ накард. бозигари бисёрам бо маҳорат аст. ҷустуҷӯлок аст, ҳоло дар захира аст. албатта метавонад бо ҳамроҳи Фаридун Давлатов дар қисми дуюм ба тими худ кӯмак кунад. яъне имкони иваз кардани бозигарон барои Алишер Тухтаев зиёд аст. дар курсиҳои захиравӣ дастаи регартада аст. Шерзод Муҳаммадиев аст, Фаридун Давлатов аст, Озодбек Панҷиев аст, Фирӯз Бобиев аст, Шарафҷон Солеев аст, ҳамчунин Қосим Осуман метавонад ки аз якчанд бозигар кор бигирад. аммо барои дастаи Саравшан бошад андаке ин маҳдудтар аст, чунки ки онҳо дар нимкатҳои захиравии худ танҳо 5 бозигар доранд ки аллакай дутаашро ба майдон бароварданд. муқобили Эргашев қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Давид Асам корти зард мегирад аз ҳайати дасти регартада аст. вет ба голҳое ки дасти регартада аст дар вохӯрии имрӯза зад мутаваҷҷеҳ мешавем. ба голи Шӯҳрат Элмуродов, баъдан ба голе ки Квадро Фримпонг ба самар расонид. бозӣ идома меёбад. Квадро Фримпонг соли дуюм аст ки шарафи дасти регартадазро ҳимоя карда истодааст. албатта ӯ боз якчанд ҳамватанони худро ба ҳайати регартада овард, аз умраи бозигарони беҳтаринро, ва мебинем ки ин бозигарон содда рақам дода исторанд дар бозиҳои регартада аст. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Саравшан, аммо муваффақ намегардад дар ҳамин ҳолат. Султонбек Фозилов фурсат пайдо мешавад барои дастаи Истаравшан. 3-0 аст шумораи зарбаи кунҷӣ. Фримпонг бо суръати баланд пеш ҳаракат мекунад. паси ӯ ба канори чап ба самти Шервонӣ Мабадшоев. ту ба солу Шервонӣ. бисёрам хуб. як партоби дигар иҷро карда мешавад ва тӯбро дошта мегирад акнун Дадобоев. ба ҳуҷум мегузоранд бозигарони дастаи Саравшан. асода мешавад инҷо ба Тулкин Эргашев. ва бубинед ки акнун чӣ гуна дигaro дуруст тарк намекунанд бозигарони дастаи Саравшан ва аз ҳамин масофа Тулкин ба зарбае ки иҷро мекунад ба ҳамдастаи худ ба Ҷорҷ Тете мерасад.
андак хаста гардидааст Давид Атсам. чизеро ҳоло тафтиш карда истодааст Гулмуроди Саъдулло. Пани Мануэл бошад омодааст довар иҷоза бидиҳад ду тӯбро ба бозӣ дарорад. ҳама таваҷҷӯҳ ба довари асосии бозӣ аст ки хулосаи ниҳоии ӯ чӣ хоҳад буд. мебинед ки фишор чӣ гуна бештар шуда истодааст аз ҷониби дасти Регартадаст. Абдулло Шарипов, Нозим Бобоҷонов, қоидавайронкунӣ нест. Тӯбро соҳиб мешаванд бозигарони растаи Саравшан. 10 дақиқаи дигар то анҷоми қисми аввали бозӣ боқӣ мондааст. ҳисоб 2-0 ба фоидаи Регартадаст. ҳуҷуми навбати дастаи Регартадаст. Нозим Бобоҷонов пасиё ба канори чап. Сурам хуб, Имомназаров бо тӯб аст. Пасиё ба Хафо. аз ҳамин мавқеат зарба иҷро карда мешавад. бисёрам як зарбаи қавӣ ва палотар аз дарвоза ту майдонро тарк мекунад. Нозим Бобоҷонов акнун инҷо дарвозабони дастаи Саравшанро санҷида истодааст. дарвозабони ки ду тӯбро аз дарвоза гирифт албатта ӯро иваз карданд ва акнун Бобоҷонов мебинад ки Дилшод Дадабоев низ чӣ гуна аст дар баргардонидани зарбаҳое ки аз масофаи дур иҷро карда мешаванд. ақибнишинӣ карда истоданд бозигарони дастаи Регартадаст. бубинед ки фишор бештар мешавад аз ҷониби Саравшан. Атсам пасиё ба Хафо. Асилбек Темиров. 51-49 мешавад фоизи доракунии тӯб. Регартадаст андаке пеш мегузорад аз Саравшан. Сурам хуб, пас ба Хафо. Давид Атсам. ҷо наздик буд ки иштибоҳ кунад. Абдулло Шарипов зуд иштибоҳи худро ҷуброн мекунад. Асилбек Темиров. Жозеф Феумба. тавсия канори чап ҳуҷуми дасти Регартадаст бо сурати баланд инҷо роҳандозӣ карда мешавад. пурра дар хати дифоъ низ Саравшаниҳо ва қоидаи бозӣ низ инҷо вайрон карда мешавад аз ҷониби Саидшоҳ Бозоров муқобили Далер Имомназаров. Бабачоев зуд тӯбро ба бозӣ медарорад. пасиё тӯб ба фримпонг омода намерасад. Имомназаров, Бобоҷонов боз ҳам ба квад ба фримпонг пас дода наметавонад. Парвизҷон Дехонов зарбаи ӯ ба хати ҳамла. бубинед ки наздик буд ки инҷо иштибоҳ кунад дарвозабони дасти Регартадаст.
فرصت هست، دروازه خالی است. پرویزجان دهقانوف ضربه را اجرا میکند و یک ضربه دیگر برای جورج و ببینید که نزدیک بود که از همین مسافت گل زنند بازیگران دسته سرافشان، به شرطی که دروازه را درست به نشان میگرفتند. دو فرصت بود. بیاید با همین حالت متوجه میشیم. پانی مانوئل از موقعش بیرون شد. فشار آوردن بازیگران استرافشان، توپ را صاحب شدند. ببینید درست دروازه را به نشان گرفته نتوانست پرویز جان. ضربه او به پشتی پانی مانوئل رسید و بعدا در کوشش دیگری خود جورج تته میتوانست که دروازه را درست به نشان گیرد و گل هم زند، اما او نیز موفق نشد. یعنی فرصت های گلزنی هستند برای دسته سرافشان نیست. ضربه که پرویز جان دهقانوف زده بود، به خاطر میاریم که چگونه اونجا توپ به تیر دروازه برخورده بود. سلطانبک فوزیلوف در میدان نچندان فاول است. حملهگری دسته سرافشان، حملهگری ازبکستانی. سورام خوب، سمندر قدیروف، فریمپونگ، شورا دلمرادوف. فرصت پیدا میشد برای کوادو فریمپونگ و اینجا پنالتی. دلمرادو سعدالله به نقطه پنالتی اشاره میکند و ببینید که چگونه قاعده بازی بران کرده شد اینجا مقابل کوادو فریمپونگ. به نظر می رسد که نوزین بوبوجو رو میخواد که پنالتی رو اجرا کند، اما کوادو فریمپونگ میخواد که خود او اجرا کند. و میبینیم که اکنون شروانی مباچوف باز توپ رو در نزد اونها میگیرد. جای یگان حالت اینو بازی نیست و ببینید که چگونه قاعده بازی رو در همین فرصت ویران میکند. فریدون دهقانوف، محض اشتباه فریدون دهقانوف اینجا باعث میشود که پنالتی بعد دروازه استرافشان تعیین کرده شود. موقعیت میگیرد دلشاد دادابویف. شروانی مباچوف ضربه پنالتی رو اجرا میکند. اسایتی دسته کیاپاز از چمپیونات آذربایجان با هیئت ریگارتاداس آمد. شروانی مباچوف در فینال جام تاجیکستان گل زد. حالا باشد اکنون در لیگ اولی میتواند که از پنالتی گل بزند. ولی گل حساب 3-0 به فایده دسته ریگارتاداس می شود و ببینید که چگونه بازیگران دسته ریگارتاداس فاول هستند و چگونه باز هم اینجا به دروازه استرافشان 3 توپ بزنند تا همین لحظه. سورام ضعیف بازی کرده است دست استرافشان، اما دست پروران علیشیر توختایف و دروازه رقیبان گل‌های بیشتر را در بازی آخر زده است. 5 توپ به دروازه اسخط، 3 توپ اولو به دروازه استرافشان تا دقیقه 42. اولو قسم دومی بازی در پیش است. اگر همین گونه استرافشان بازی کردن گیرد پس باز ما گل‌های زیاد را در قسم دومی بازی خواهیم دید. هجومی دسته استرافشان بسیار هم خوب اینجا بازی میکنه. سلطانبک فوزیلوف از 2 نفر گذشت، قاعده بازی مقابل او ویران کرده شد و حالا اکنون ضربه جریمه‌ای به فایده دسته استرافشان. اندک خود را بعد احساس کرده است و در همین فرصت ببینید که چگونه برخورد بود میان فوزیلوف و نوزین بوبوجونوف. پانی مانوئل موقعیت میگیرد در دروازه‌بان دسته ریگارتاداس. در نزد توپ از پرویز جان دهقانوف از سایت دسته استرافشان و باید متوجه بشویم که از این وضعیت استانداردی چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته استرافشان. اجازه میده داور و بازیگزاری توپ بازی در آورده شد و ببینید که اینجا چگونه نگذاشتند که ضربه بزند
حسین نورماتوفро بازیگرانی دسته ریگر است. هجوم نوبتی دسته شهری تورسونزادک بالا فریم با سرعت بدن پیش حرکت می‌کند. امکانیت است برای دسته ریگر بر متوجه میشه به همین فرصت. بسوده میشود اینجا اکنون با شهرت. دیگر برا کوادوا پاس اجرا کرده شد و برطرف میکنند دفاعگران دسته سرافشان. توپ هنوزم در اختیار بازیگران دسته ریگر تداز است. اما ضربه که اینجا اجرا میکند عبدالله شریپوف درست‌تر دروازه را به نشان گرفته نتوانست. و در همین فرصت ببینید که چگونه خوب بازی کردند با یکدیگر فریمپونگ و همچنین المرادوف. بعداً فریمپونگ درست‌تر توپ را به شیروانی پاس دادن نتوانست. اونجا دفاعگران سرافشان توانستند که صد راهی همین حمله بشوند. پانی مانوئل ببینید که چگونه اوزاد در میدان بازی کرده استونند. بازیگرانی دسته ریگر تداز از چیزی هراس ندارند. با یکدیگر با پاس‌های کوتاه آرامانه به هجوم می‌گذارند و می‌توانند که موفق هم بگردند. هجوم دسته سرافشان فوزیلوف جورج امکانیت است برای دسته سرافشان. بریم متوجه میشیم به همین فرصت. پایده بیرون کنی نیست. موفق نگردید جهانگیر سفرов. حمله‌گران دسته سرافشان در بازی امروزه نچندان فعالند. سلطانبک فوزیلوف و جهانگیر سفرov. 3 دقیقه به قسم اولی بازی ضم کرده بشود. David Atsam اشتباه میکنند بازیگران دسته ریگر تداز. هجوم دسته سرافشان ضربه از همین موقعیت اجرا کرده می شود از جانب جورج. و میبینیم که ضربه زده او بلندتر از دروازه هم میدان رو ترک میکنه. پانی مانوئل بسیار خوب اکنون به هجوم میگذارند بازیگران دسته ریگر تداز. باباجانوف پاس میدهد به شیروانی مباتشویف. شیروانی با سرعت بدن پیش حرکت میکند. فرصت است برای شیروانی مباتشویف. ضربه او و سیفولی انجام میدهد اینجا دلشاد دادابویف. در همین فرصت بسیار خوب در موقع خویش استوار ایستاد دروازه‌بان دسته سرافشان. نتوانست که دروازه خود را از گل می نگاه دارد. کاپیتان دسته ریگر تداز باباجانوف توپ را سوی میشود توسط کناری راست هجومی دسته ریگر تداز بر توپ بعد داخل جریمه گاه فرصت هم هست. شیروانی با سر ضربه میزند و باز هم توپ را داشته میگیرد اینجا دلشاد دادابویف. با هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته سرافشان. خوب بازی میکنند اندر یکدیگر با پاس‌های کوتاه بازیگران دسته سرافشان. پاس کناری راست حالا هجوم ادامه مییابد. بسیار هم خوب بر توپ اجرا کرده شد. فرصت هم هست اما ببینید که چگونه از همین موقعیت استفاده برده نمیتواند سلطانبک فوزیلوف و حالت نوبازی هم اینجا بوده است. داور کناری بیرقچه خود را بالا برداشت اما بر صورت ببینید که چگونه در یک مسافه نزدیک توپ را درست به سمت دروازه روان کرده نمیتواند سلطانبک فوزیلوف هم نگری دسته سرافشان. در همین فرصت ببینید که چگونه سرعتی بدن داشت شیروانی. ضربه را اجرا کرد و اونجا آن را برطرف نمود دلشاد دادابویف. میتوانست که به هم دستا پاس هم بدهد شیروانی اما چنین امکانیت نبود.
гулмуроди саъдулло садои шакашро аз анҷоми қисми аввали бозӣ баланд мекунад. Регатадаст бо ҳисоби 3-0 ба танаффус меравад. Аз сайти дастааш Шӯрат Элмуродов, Шервони Мабачӯев ва Куват Вофуринпон голлоро ба самар расониданд. Танаффус мекунем ва пас аз чанд лаҳза боз ба Талко Арена бармегардем. қисми дуюми бозӣ боз ҳам ҷолибтару ҷаззобтар хоҳад буд. моро ҳамроҳӣ кунед.
ба Талко Арена бармегардем. Тамошобинин азиз, ба қисми дуюми бозии мини дастаи Регартадас ва Истаравшан дар даври 16-уми Лигаи Олӣ. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба суди дастаи Регартадас хотима ёфт ва он ҷо голҳоро дар дақиқаи 13-уми бозӣ Шуҳрат Элмуродов аз зарбаи ҷарима мезад. Баъдан Квадро Фримпонг пас аз як бозигузори зебо дар дақиқаи 16-ум голи дуюми Регартадасро ба дарвозаи Истаравшан зад ва баъдан Шервонӣ Мабадшоев дар дақиқаи 42-уми бозӣ аз зарбаи пеналти тӯбро таслими дарвозаи Истаравшан намуд. қисми аввали бозӣ куллан бо бартари дастаи Регартадас паси сар шуд аз лиҳози умурӣ, аз лиҳози голҳо, аз лиҳози фурсатҳое ки буд. Албатта Истаравшан низ имкониятҳо дошт ва инҷо мо танҳо ҳамон зарбае ки Парвизҷон Деҳқонов зад ба хотир меорем ки тӯб ба тири дарвоза бархурд ва баъдан фурсати дигаре ки онҷо буд Ҷорҷ муваффақ нагардид. ва баъдан дар як фурсати дигар Султонбек Фозилов имкон дошт ки онҷо ҳолати нобозӣ ба қайд гирифта шуд ва ҳамон ҷо ҳам низ ӯ тӯбро дурусттар ба дарвозаи Регартадас равон карда натавонист. ҳоло бошад, тамошобинини азиз, бояд ба ҳайати дастаҳо дар қисми дуюми бозӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. Дар ҳайати дастаи Регартадас тағйирот дида намешавад. Дарвозабон рақами 33 Пани Мануэл аст. Дигар бозигарон рақами 18 Абдулло Шарипов, 66 Асилбек Темиров, рақами 44 Жозеф Феумба, рақами 27 Далери Мумназаров, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 6 Давид Атсам, рақами 77 Шуҳрат Элмуродов, рақами 88 Шервонӣ Мабадшоев, рақами 9 Квадро Фримпонг, рақами 22 Самандар Ходиров, сармурабби даста Алишер Тухтаев. ҳайати дастаи Истаравшан бошад чунин аст. Дар дарвоза рақами 96 Ҳусейн Нусратободӣ буд ки ӯро иваз карданд. ҳоло дар дарвоза рақами 1 Дилшод Дадобоев аст. ҳамчунин Амири Фарҳод низ осеб бардошт рақами 15 ва ӯро иваз карданд. ба ҷое бошад рақами 10 Ҷорҷ Тете вориди майдон гардид. рақами 22 Фаридун Деҳқонов, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 2 Асадбек Зиёзода, 77 Сайчо Бозоров, рақами 11 Тулкин Эргашев, рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов, рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, 7 Султонбек Фозилов, сармурабби даста Тоҳирҷон Муминов. фишор меоранд бозигарони дастаи Регартадас бо 3 голе ки онҳо дар қисми аввал ба самар расониданд. мебинем ки дар қисми дуюм низ онҳо ташнаи гол дар ин вохӯрӣ ҳастанд ва боз ҳам ҳуҷумҳои худро бештар карда истоданд. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Истаравшан тавассути канори чап ҳоло ҳуҷуми онҳоро андозӣ карда мешавад ва мебинем ки палангони Истаравшан инҷо муваффақ ҳам намешаванд. ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби дастаи Регартадас. металлургчиёнро бубинед ки чӣ гуна фаул ҳастанд. Квадво паси ба Шервонӣ Мабадшоев беҳтарин бозии худро нишон дода истодааст. Шервонӣ Мабадшоев ҳам дар ҳамин бозӣ ҳам дар ҷоми Тоҷикистон ки беҳтарин бозигари дидор дониста шуд ва ба зудӣ тавонист ки ба бозӣ дастаи Регартадас унс мегирад. Шервонӣ Мабадшоев албатта ӯ қаблан низ дар Истиқлол бо Алишер Тухтаев кор карда буд ва мураббӣ ва бозигар албатта ҳамдигарро бисёр ҳам хуб дарк мекунанд. бо тӯб аст ҳоло инҷо Тулкин Эргашев. кӯшиши бозигарони дастаи Истаравшан ва акнун мебинем ки пас то ба самти Сайчо Бозоров дурусттар омада намерасад. бубинед ки пироҳани дастаи Истаравшан тарҳе ки ҳоло дорад ба монанди пироҳани дастаи Атлетико Мадрид аст. дишаб Атлетико Мадрид муқобили Ливерпул бо чунин як тари пироҳан бозӣ кард ки онҷо албатта кабуд буд, аммо аз Истаравшан низ бисёр зебо аст ва ба ҳамин тарҳ омода шудааст. ҳоло фурсат пайдо мешавад барои дастаи Истаравшан. Ҷорҷ ба қафо пас медиҳад. аз ҳамин мавқеъ зарба иҷро карда шуд ва бинед ки боз тӯб инҷо ба худи Ҷорҷ омода мерасад. бояд якдигарро дар хатти ҳамла дурусттар дарк кунанд бозигарони дастаи Истаравшан. беҳудаю баҳуда зарба назананд ва дар ҳамин гуна фурсатҳо мо дида истодем ки ҳамдигар фаҳмӣ нест ва зарбаи онҳо ҳатто ба якдигар бархӯрда истодааст. Шервонӣ Мабадшоев ба ҳуҷум мегузарад. бо тӯб аст ҳоло инҷо Жозеф Феумба. фоидавайронкунӣ нест ё ҳаст? бар сурат аут ба фоидаи дастаи Регартадас аст.
اوسه میگیرد فیومبا یوری تیبی اکنون به او رسانیده می شود. دسته ریگاتادا از اولین بازی خود را در مسابقه جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 25 اکتبر برگزار میکند و اونجا با دسته موراس یونایتد اونها نیرو میسنجند. با دسته کشور قرقیزستان همه بازی البته در کشور قرقیزستان برگزار می شود. در گروهی که اونجا ریگاتادا است، گروه سی با دسته العربی، صفا و موراس یونایتد. بعدا روز 28 اکتبر با العربی بازی میکند ریگاتادا با دسته کشور کویت. بازی سوم خود را با دسته صفا روز 31 اکتبر انجام میدهد که این دسته از کشور لبنان است و تنها یک دسته با مرحله پلی آف مسابقه راه یافته میتوانند. بسیار هم فرصت خوب دارد که ریگاتادا در همین مسابقه تواند که عنوان قهرمانی را به دست آورد و شرطی که آنها تلاش کنند بازی بهترین خود را نشان بدهند و موسم آینده توانند که در لیگ چمپیون دوی آسیا کشوری ما را معرفی کنند، چون گلکه در موسم آینده ما یگان دسته در لیگ چمپیون دوی آسیا نداریم. تنها یک دسته که در لیگ اولی عنوان قهرمانی را به دست می‌آورد در مسابقه جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می‌کند. همین فرصت را ریگاتادا دارد و شرطی که آنها توانند که آن را استفاده کنند. سبب در این است که البته موسم گذشته در لیگ چمپیون دوی آسیا دسته‌های ما نتیجه بسیار بد را نشان دادند و امتیازهای ضروری کار کرده نشد. به همین ترتیب ما در این موسم در لیگ چمپیون دوی آسیا نماینده نداریم. یک فرصت بسیار هم خوب را از دست می‌دهد اینجا جورج. ببینید که چگونه امکانیت بود برای بازیگران استراوشان، اما آنها موفق نگردیدند. پانی مانوئل توپ را به بازی می‌دارد. امام نظرов و ببینید که چگونه هم نگرفهمی عالی دارند بازیگران دسته ریگاتادا است. اندکی دیگر صورت شیرونی بلندی میکرد، پس میتوانست که با دروازه‌بان 1 به 1 براید. بسیار هم خوب بازی کرده استودند بازیگران دسته ریگاتادا است. اگر امروز صاحب 3 امتیاز گردد دسته شهری تورسونزاده، پس آنها 2 زینه بالا میبرند و در موقع پنجم در جدول مسابقه با کسب 22 امتیاز موقع میگیرند. استراوشان باشد در موقع دهم خود باقی میماند. توسط کنار راست هجومی دسته استراوشان پرتاب را کرده می شود از جانب سعید شاه. توپ را در میدان نگاه داشته نمیتواند سلطانبک فوزیلوف. ایلام جان براتوف در ایتی استراوشان 5 گل به ثمر رسانید در موسم امسال لیگ اولی. قسم بازیگر سرمسئول این تیم او است که حالا دیگر در ایتی استراوشان نیست. همدیگر را درست درک نمیکنند بازیگران دسته ریگاتادا است. تغییرات انجام نمیدهد تو هنوز علیشیر توختاєв. بسیار خوب بازی میکند در این فرصت اسیلبک تیمیروف و قاعده بازی مقابل ویران کرده می شود از جانب جورج. آمادگی میگیرد بهری به میدان برآمدن. فریدون دولتوف
و می‌بینیم که کی رو در میدان عوض می‌کند. اولین تغییر در ارتداد دست ریگارتاداس خواهد بود. شد дарвозабони Саравшан тӯбро дошта гирифт. Сурам хуб, ҳоло инҷо Асадбек Зиёзода. Бо пасои кӯтоҳ ба пеш мераванд бозигарони дастаи Саравшан. Бур аз даст медиҳад инҷо дар ҳамин фурсат акнун Бобур Қосимов ҳуҷуми дастаи Регартадас. Зарба аз ҳамин масофа иҷро карда мешавад аз ҷониби Шервонӣ ва Дадабоев тӯбро дошта мегирад. با تو بند بازیگران دسته سراوشان بازاروف پسی دیاگونالی و با سمت چپ بود با طرف سلطانبek فوزیلوف، اما فوزیلوف اینجا توپ رو قبول کردن نمیتواند. ضربه کنجی با فایده دسته سراوشان هست. خود سعیدشاه بازاروف آن را اجرا میکند. باید متوجه میشویم 4-0 است شماره ضربه کنجی. تا هنوز رگارتاداس ضربه کنجی ندارد. در این امور برتری به جانب سراوشان است. ضربه کنجی نوبتی با فایده دسته سراوشان. متوجه میشیم به همین وضعیت استانداردی که چگونه از آن استفاده میکنند سراوشانی ها. پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت هم هست و ببینید که جورج بسیارم در همین فرصت به زدن گل نزدیک بود، اما توپ اینجا به تیر دروازه برخورد. بسیارم یک پرتاب اولی بود. زدن گل نزدیک بودند بازیگران دسته سراوشان، اما توپ به دروازه وارد نشد. و همچنین دروازه‌بان نیز عوض کرده می شود از سایت دسته رگارتاداس. تغییراتی عجیب در این تیم. بنی مانوئل ترک میدان میکند و به جای او شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بانی که از باغچی گرفته بود رگارتاداس وارد میدان می شود. به جای سمندر خادیروف باشد وارد میدان می شود فریدون دولتوف. البته اکنون اینجا علیشهر توختاев و شهاب‌الدین محمودزاده نیز امکان میدهد که او نیز در میدان باشد، تجربه گیرد. دروازه‌بانی جوان است و البته در این گونه بازی‌ها میتواند که او نیز از خود در میدان درک بدهد. سفاروف از توپ رو به بازی درآورد. هجوم دسته سراوشان بدون نتیجه است. بسیار خوب با عکس الهجوم میگذارند بازیگران دسته رگارتاداس، اما میبینیم که آنجا موفق نمیشوند. تو به مرکزی میدان آمدند و حالا اکنون کوشش بازیگران دسته سراوشان. بسیار خوب اینجا ارگاشف و میبینیم که پرتابی که بود اینجا بدون نتیجه خاتمه می‌یابد. توسط کنار چپ فشار میارند بازیگران دسته سراوشان. حالا هجومشان رو اندازی کرده می شود. اسلبک برطرف میکند. اسدبek زیازاده
пасиу ба Саидчо Бозоров. Сюрам хуб. Бо ту ба солу акнун Тулкин Эргашев. Имконият ҳаст барои задани зарба. Паризjon Деҳқонов инҷо зарба намезанаду пас медиҳад, аммо бартараф карда мешавад. Шервонӣ ва Батшоев аз ду нафар гузашт ва мебинем ки Бозоров тӯбро аз ӯ гирифт. ним соати дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ бохӯрӣ. ҳисоб 3-0 то ҳанӯз ба фоидаи Рейгар Тадаз аст. аввалин голи дастаи Саравшанро дар мавсими имсолаи Лигаи Олӣ Сӯҳроб Бердиев ба самар расонид, легионери 35 солаи ӯзбекистонӣ. аммо дидем ки дар равзанаи трансфери тобистона Саравшан ин бозигарро ҷавоб дод ва дигар хидмати ин бозигар ба ин тим лозим нашуд. ده بر 4 از شماره ضربات و همین لحظات جانب دروازه یکدیگر. در این امور ریگار تداس برتری دارد. 45 بر 55 باشد فوزی داره کنید توپ و فایده سرافشان است این امور. دلشاد دادابویف از دروازه توپ رو به بازی می‌دارد. زیازاده پاسی را قبول کرده نمی‌تواند. دهقانوف توپ رو به ریگار تداس برمیگرداند. در همین فرصت دوید اتسام جوزفم و بسیار خوب هجوم دسته سراوشان امکانیت هست، پس هم داده می شود. ضربه و گل. حساب 3 بر 1 بازیگران دسته سراوشان به بازی برمیگردند و به زدن گل دست می‌یابند. سلطانبek فاضلوف اینجا به زدن گل نایل گردید در دقیقه 63 بازی. و ببینید که از این گل چگونه خوش استقبال میگیرند مخلصان دسته سراوشان. توسط کناری راست هجومی دست را اندازی کرده شد. تولقین ارگاشف بسیار یک پاسی اولی انجام داد و بدون مشکلی توپ را به دروازه شهاب‌الدین محمودزاده زد سلطانبek فاضلوف. شاید عوض کردن پانی مانوئل توجیه به فایده سراوشان هم باشد که سرمربی دست دروازه‌بانی اساسی تیم را از میدان گرفت، به جای دروازه‌بان احتیاطی را وارد میدان کرد و گل زدن هم برای بازیگران دسته سراوشان اینجا اندک شاید کمک هم کرد. تغییرات اینجا انجام داده می شود در حیطی دسته ریگار تداس. آزادبek پنجیف و شیرزاد محمدیف وارد میدان می شوند. کوادو فریمپونگ از میدان گرفته می شود با همراهی شهرت المرادوف. اجای شهرت شیرزاد محمدیف وارد میدان شد. اجای فریمپونگ باشد آزادبek پنجیف. هر دو بازیگر در آخرین روزه گل زدند. دو مؤلف گل را از میدان گرفت توختایف. دو بازیگر دیگر را به میدان درآورد. کارگردان گل‌های این بازیگران را به ما شما نشان می‌دهند. سراول گل شهرت المرادوف را و بعداً باشد گل کوادو فریمپونگ را. در ادامه بعداً کوادو فریمپونگ ضربه پنالتی اسکور کرد که اون را شیروانی و بچه‌ف اجرا نمود. بسیار هم یک بازی خوب نشان داد تا همین لحظه ها. کوادو فریمپونگ و هم شهرت المرادوف بهترین بازی خود را نشان دادند تا همین لحظه ها.
ҳуҷуми навбати Иса Равшан инҷо тӯбро дар майдони гол дошта наметавонад. Султонбек Фузилов кӯчиши навбати бозигарони дастаи Иса Равшан. бубинед ки чӣ гуна гарчанде ки шумораи мухлисони дастаи Иса Равшан дар майдон кам аст, аммо онҳо чунон нишон медиҳанд ки 200 марди ҷангӣ беҳад 100 000 нисбат ба садои мухлисони дастаи регартадаст мо бештар садои онҳоро шунида истодем. ҳуҷуми навбати дастаи Иса Равшан тавсия канори чап ҳуҷумро андозӣ карда мешавад. имконият ҳаст барои задани голи дуюм. зарба иҷро карда мешавад ва Сайфуллӣ анҷом медиҳад ин навбат Шаҳобуддин Маҳмудзода. чунам як зарбаи қавӣ буд, аммо Шаҳобуддин инҷо дидем ки ин ҳолатро аз байн бурд. ба ҳамин ҳолат мутаваҷҷеҳ мешем ки чӣ гуна зарба иҷро карда шуд ва дарвозабон низ дар мавқеи худ устувор буд ва тавонист ки зарбаи Султонбек Фозиловро бартараф кунад. Султонбек ки дар қисми аввал начандон фаъол буд, бинед ки дар нимаи дуюми бозӣ чӣ гуна ӯ ҳоло фаъолона бозӣ карда истодааст ва аллакай як гол ҳам зад. Шервонӣ Мабадшоев тавсия канори рост ҳуҷуми дастаи регартадаст роҳандозӣ карда мешавад. фурсат пайдо мешавад барои Шерзод. дурусттар зарба задан натавонист. будебозӣ вайрон карда мешавад муқобили Саидҷо Бозоров. Бозоров низ имрӯз бисёрам як бозии зеборо нишон дода истодааст. ҳам дар ҳамлаҳои тим кӯмак мекунад, ҳам дар хатти дифоъ баъси як дифоъгари тасрибкор хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. Давлатов аз автобро ба бозӣ метарорад. Давид Атсам бисёрам хуб тӯбро аз Шервонӣ гирифтанд бозигарони дастаи Иса Равшан. ҳоло ҳуҷуми даста тавсия канори чапро андозӣ карда мешавад. бисёрам хуб бо пасои кӯтоҳ ба пеш мераванд бозигарони дастаи Иса Равшан. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯбро дошта мегирад акнун Шаҳобуддин Маҳмудзода. дар қисми дуюм хелам хуб бозӣ карда истоданд бозигарони дастаи Иса Равшан. ва дар 15 дақиқа танаффус албатта маълум мешавад ки Тоҳирҷон Муъминов шогирдони худро ба нимаи дуюми бозӣ бисёрам хуб омода кардааст. онҳо аллакай гол заданд ва ҳоло агар боз ҳам талош кунанд, кӯшиш кунанд, боз шояд ба задани гол даст ёбанд. дар бозии имрӯза мо капитани дастаи регартадаст
бахтиёр қаландаровро дар ҳайати асосӣ надидем, дар ҳайати захиравӣ низ нест. Шояд ин бозигар ягон осеб гирифтааст ё дар ин бозӣ сармураббиро истироҳат додааст. 20 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми вақти асосӣ. ҳисоб 3-1 ба фоидаи Рейгард Тадас. фурсат пайдо мешавад. бурудошта гирифт инҷо Дилшод Дадобоев. дар вохири имрӯза ҳар ду даста дарвозабони худро иваз карданд. ҳам Рейгард Тадас, ҳам Истаравшан. 50-50 мешавад фоизи идоракунии тӯб. ҳар ду даста акнун дар ин омор баробар ҳастанд. агар Истаравшан дар оғози рақобат ду голро аз дарвоза намегирифт, яку-як бора, шояд онҳо низ метавонистанд ки имрӯз дар ҳисоба пеш бароянд. аммо ду голи зуд голе ки онҳо дар 3 дақиқа ду тӯбро аз дохили дарвоза гирифтанд, то ҷое ба рӯҳияи дигар бозигарон андаке таъсиргузор ҳам буд. тавсси канори шаб ҳуҷуми навбатии дастаи Истаравшан бидуни натиҷа бисёрам хуб бозӣ мекунад дар ҳамин фурсат. Асилбек Темиров тӯбро гирифт аз бозигарони дастаи Истаравшан. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Гулмуроди Садулло ба ҳеҷ қоида вайронкунӣ ишора намекунад. акнун ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд бозигарони дастаи Рейгард Тадас. Шервонӣ тавсси канори рост ҳуҷуми дастаро идома медиҳад ва инҷо акнун Панҷиев паси Шервониро қабул карда наметавонад. тавсси канори шаб боз ҳам ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Рейгард Тадас. аммо мутаваҷҷеҳ шуда истодем ки аксари ҳуҷуми онҳо тавсси канори чап ҳоло роҳандозӣ шуда истодааст. ҳамон самте ки Султонбек Фозилов аст. метавонанд ки тавсси канори рост низ ҳуҷумро роҳандозӣ кунанд, чунки голе ки онҳо заданд маст тавсси канори рост сурат гирифта буд ки дар ҳамин фурсат бисёрам хуб Толқин Эргашев тӯбро пас дод ба Султонбек Фозилов ва ба задани гол даст ёфта буд. ҳоло билед ки коргардон акнун ҳамин ҳолатро ба мо шумо пешкаш мекунанд ки чӣ гуна тавсси канори рост ҳуҷуми дастаи Истаравшан роҳандозӣ гардид ва чӣ гуна Фозилов тӯбро ба дарвозаи Рейгард Тадас зад. Бобоҷонов, Имом Назаров, Давид Атсам, Абдулло Шарипов, Асилбек, Шерзод, Абдулло партобиё ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯбро доштан мегирад акнун инҷо Дилшод Дадобоев. бо пасҳои кӯтоҳ ба пеш мераванд бозигарони дастаи Истаравшан. акнун навбат пас ба канори рост дода мешавад. Имом Назаров инҷо ба ништа ба тӯб мерасад ва ба Бузоров имкон медиҳад ки инҷо ба тӯб бирасад. Маҳмудзода ҳоло бо тӯб аст дарвозабони дастаи Рейгард Тадас. зарбаи ӯ ба нимаи майдони дастаи рақиб. аввалин шуда ба тӯб мерасанд бозигарони дастаи Истаравшан. Садбек Зиёзода зарбаи ӯ ба маркази майдон ва тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Рейгард Тадас. Бобоҷонов ва Панҷиев инҷо тӯбро аз даст доданд. ҳуҷуми навбатии дастаи Рейгард Тадас. Шерзод бо тӯб аст. аз ҳамин мавқеъ зарба мезанад. саргузорӣ буд аз ҷониби Ҳусейн Нурматов. наздик буд ки тӯбро аз даст диҳад капитани дастаи Истаравшан.
имом назаров, шерзод пасиё ба хафо, абдулло, дигар бора даляр имом назаров, бисёрам хуб, бо якдигар хуб бозӣ мекунанд бозигарони дастаи регартадаст. тавсия канори рост ҳуҷуми дастаро андозӣ карда мешавад шерзод ва инҷо акнун дурусттар ба давлатов пас дода наметавонад. ба ҳуҷуми ҷавобӣ мегузаранд истаравшаниҳо. иштибоҳ буд, дар майдон нигоҳ дошта мешавад аз ҷониби Жозе Феумба. Панҷиев, Феумба, даст ба хафо, Нозим Бобоҷонов, капитани даста. имом назаров, аз сайди дастаи истаравшан бозигар Шаҳзоди Иноятов омода аст баҳри ба майдон баромадан. фурсат пайдо мешавад, Шервонӣ Мабадшоев имконият дорад, зарба иҷро карда шуд ва Сайфиёлӣ акнун инҷо анҷом медиҳад. Дилшод Дадабоев, инҷо метавонист ки ҳатто Шервонӣ ба ҳамдастаи худ пас бидиҳад. Озодбек Панҷиев дар ин мавқеъ холӣ буд, аммо тасмим гирифт ки зарба занад Шервонӣ ва дар мавқеъ худ устувор ҳам буд. дарвозабони дастаи Истаравшан ба он ҳолатро бартараф кард. Улқин Эргашев, Партобиу ва инҷо касе аз ҳамдастон нест. Шерзод тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. бисёрам хуб, тӯбро ба хуби бозигарони дастаи регартадаст. Шерзод Маҳамедиев, Нозим Бобоҷонов, Панҷиев акнун бо тӯб аст. дигар бора инҷо хост ки тӯбро ба Нозим Бобоҷонов пас бидиҳад, аммо ҳамдигарро дуруст дарк накарданд. Зиёзода, Гулмуроди Саъдулло ишора мекунад ки тағйирот дар ҳайати Истаравшан анҷом дода мешавад. вориди майдон мешавад Шаҳзод Иноятов. Султонбек Фозилов аз майдон гирифта мешавад, муаллифи голи дастаи Истаравшан. се бозигаре ки имрӯз гол заданд, ҳамаи онҳоро сармураббиё аз майдон гирифтанд. танҳо Шервонӣ Мабадшоев монд. манзур аз он аст ки Квадофрин Понг иваз шуд, Шӯрат Элмуродов иваз шуд. ду бозигаре ки аз ҳайати регартадаст гол заданд. баъдан Султонбек Фозилов аз ҳайати Истаравшан гол зад, ӯро ҳам иваз карданд. танҳо Шервонӣ Мабадшоев боқӣ мондааст. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. муқобили капитани дастаи Истаравшан Асадбек Зиёзодаро аз пои афтониданд. ва дар ҳамин фурсат бибинед ки қоидаи бозиро Озодбек Панҷиев вайрон кардааст. Сафаров, дигар бора пас дода мешавад ба Ҷаҳонгир Сафаров. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Истаравшан. пурра дар намаи майдони худ ҳастанд бозигарони регартадаст ва акнун инҷо тӯбро аз даст медиҳад Сафаров ва дар ин миён бошад Панҷиев тӯбро қабул карда натавонист. Бозоров, пасиё ба самти Қосимов буд. дигар бора Қосимов, ақибнишинӣ мекунанд бозигарони дастаи Истаравшан, чунки фишор хелам зиёд аст аз ҷониби бозигарони соҳиби майдон. Бозоров, пасиё ба хафо, Дадабоев, фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи Шаҳри Турсунзода. Сафаров, бисёрам хуб, акнун ба ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи Истаравшан. Зиёзода тӯбро аз даст медиҳад. акнун дар ҳамин фурсат капитани дастаи Истаравшан Феумба бисёрам хуб бозӣ кард.
دهه آخری بازی نیز شروع میشود. حساب 3-1 تا هنوز به فایده دسته ریگارد هدز است. و ببینید که اینجا جهانگیر سفرов باید معین میکرد که اونجا هم دستش خالی است. بعدا چنین ضربه میزد. نگاه نکرده ضربه زد و اون رو برطرف کردن دفاعگران دسته ریگارد هدز. حسین نورماتوف فریدون دهخانوف پرویجان دهخانوف رو داشته میگیرد. اینجا شهاب‌الدین محمدزاده. دسته ریگارد هدز تماشاچیان عزیز امروز با روحیه قهرمانی دیده استونیم که چگونه خوب بازی کرد و تا همین لحظات تمرین است که سرافشان رو شکست میدهد. فرصتی دیگر بار پیدا میشود برای سرخپوشا. شیرزاد پس میدهد به پنجیف. ازودبک پسیو به دوید اتسام. ضربه اجرا کرده می شود و دلشاد دادابویف بسیار فاول است در دروازه سرافشان و میبینیم که توپ رو داشته میگیره. شاید در دقیقه اول وارد میدان میشد دلشاد دادابویف در دروازه سرافشان، اولو 3 توپ از دروازه قبول نمیکرد. پس از بازی با سرافشان تماشاچیان عزیز در دوره آینده ریگارد هدز در سفر با اسخط بازی میکند. این بازی روز 21 سپتامبر برگزار می شود. بازم بازی در ورزشگاه 20 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در شهر خوجند صورت میگیرد و شاید اسخط اکنون قصد باخت فینالی را در همین بازی از ریگارد هدز بگیرد، چون که آنها با حساب 5-0 در فینال از ریگارد هدز در جام تاجیکستان شکست خوردند و در دل البته علم‌های زیاد دارند نسبت به دسته ریگارد هدز و اونجا یک بازی جالب، یک بازی شاید سرگل باز ما شما را انتظار باشد. بعدا در ماه سپتامبر باز ریگارد هدز یک بازی دیگر دارد که آنها با خوجند بازی میکنند در همین ورزشگاه در تلکو آرینا. دو بازی آینده دسته ریگارد هدز با دسته شهر خوجند است. دسته سرافشان باشد تماشاچیان عزیز در دوره آینده روز 19 سپتامبر در خانه با حاصلات فرخار بازی میکند. بعدا آخرین بازی آنها در ماه سپتامبر مقابل پنشیر است که روز 27 سپتامبر اونجا در سفر با این تیم بازی میکنند. بازی دسته پنشیر پس از آنکه در ترانسفر تابستانه آنها هیئت رو دیگرگون کردند، مربی رو جواب دادن، بسیار خوب شده است، اما بدی کار همین است که تا هنوز دسته غلبه ندارد. اما بازی دسته بسیار خوب شده است و البته شاید برای دسته سرافشان اونجا پیروزی به دست آوردن یا امتیاز به دست آوردن بسیار مشکل است. و دیدیم که در همین دور پنشیر چگونه مقابل دسته وحش مقابل یکی از دسته‌های پرقوت در موسم امسال لیگ اولی بازی کرد. حتی آنها با حساب 2-0 پیشگام بودند و بعدا دیدیم که بازی رو باختند. دهخانوف، نورماتوف، شرفجان صالح آماده است از سایت دسته ریگارد هدز بهری به میدان برآمدن و با احتمال زیاد در میدان شیروانی مبادشویف را عوض میکند. سیچو بازاروف، اسدبک زیازاده، ارگاشوف بسیار هم خوب پرتاب اجرا کرده میشود. امکانیت است برای بازیگران دسته سرافشان، ضربه و گل. اکنون حساب 3-2 میشود. بسیار هم یک بازیگزاری زیبا از جانب بازیگران دسته سرافشان و بازیگری که از ذخیره به میدان آمده بود. شهزاد عنایتوف مؤلف گل میگردد در دقیقه 85 بازی. بسیار یک پرتاب خوب بود، بسیار یک بازیگزاری زیبا بود و باز هم توسط کنار راست هجوم دسته سرافشان بود. باید به حالت تکرار متوجه میشویم. باز هم پسی گل را انجام میداد اینجا تولکین ارگاشوف. خالی گذاشتن اینجا شهزاد عنایتوف رو دفاعگران دسته ریگارد هدز و او توانست که بدون مشکلی توپ را به دروازه شهاب‌الدین محمودزاده زند. 3-2 میشود بازی. خیلی هم در قسم دوم بازی سرافشان نسبت به ریگارد هدز فاولانه بازی کرده است. نه اینجا شیروانی نه بلکه نوزین باباجانوف از میدان گرفته می شود و به جای او شرفجان صالح وارد میدان می شود.
5 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اساسی و استرافشان حالا فرصت دارد که حساب را برابر کند. حالا امکانیت دیگر بار پیدا میشود برای دسته استرافشان، اما اینجا میبینیم که قاعده بازی ویران کرده شد. مقابل بازیگر این تیم جهانگیر سفرов گلمراد سعدالله نیز این حالت را خوب پایخست کرد. کارت زرد نشان میدهد به فیومبا و اکنون شروانی مبادشف اینجا با دوور در میافتد و در همین فرصت واقعا هم قاعده بازی دقل ویران کرده شد. ببینید که چگونه یک ضربه جانکاه داشت و پای جهانگیر سفرов ژوزف فیومبا لگنری دسته ریگارتاد است. و شروانی مبادشف نیز کارت زرد نشان داده می شود. اینو بر سبب صدا بلند کردن جانبی دوور. شهابالدین محمودزاده از ذخیره به میدان آمد و الکی دو توپ را از دروازه بیرون کرد. علیشیر توختایف شاید اینجا اشتباه کرد که این دروازه‌بان را به میدان برآورد. شاید استرافشان را نادیده گرفت. گل دوم استرافشان را اینجا شهزاد عنایتوف زد، اما در ورزشگاه اعلام میکنند که جهانگیر سفرov اینجا اشتباه شده است. پرتاب را اجرا کرد طلقین ارگاشف و شهزاد عنایتوف بازیگری که از ذخیره به میدان آمده بود با سر توپ را و دروازه ریگارتاد زد. ارگاشف امروز دو پاسی گل‌آور انجام داد. او نیز یکی از بهترین ها در حیاط دسته استرافشان در باخور امروزه است. و باید متوجه میشیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته استرافشان. گلمراد سعدالله صدای اشتکش را بلند میکند. ارگاشف ضربه مستقیم اجرا میکند و اکنون اینجا دفاعگران دسته ریگارتاد است، مخصوصا سیلبک تیمیروف و میبینیم که چگونه این حالت رو برطرف کرد. زود به عکس العمل میگذارند بازیگران دسته میزبان. پنجیف نمیتواند از بازیگران دسته رقیب گذرد. حالا وقت است استرافشان میتواند که باز هم به بازی برگردد. دستی خالی از ترسونزاده به استرافشان بر نگردد به شرطی که آنها فعال باشند و باز هم توانند که و دروازه ریگارتاد از گل زنند. اگر خواهند که دستی خالی بر نگردند پس باید در میدان فعال باشند. کوشش نوبتی بازیگران دسته ریگارتاد است. شهرزاد بسیار خوب. پنجیف اینجا بازی آزاد هم گریزه بردن نمیتواند. امام نظرف شهرزاد دلیری امام نظرف اینجا اکنون میبینیم که چگونه خوب بازی میکند کاپیتان استرافشان و سطح این پرتاب امام نظرف میشود. اگر ضربه کنجی باشد پس این اولین ضربه کنجی برای دسته ریگارتاد است در باخور امروزه خواهد بود. بله ضربه کنجی است. اولین ضربه کنجی ریگارتاد است در باخور امروزه. 5-1 میشود شماره ضربه کنجی. پرتاب ناموفق بود. فشار زیاد می شود از جانب دسته ریگارتاد است و در چنین حالتها می تواند که استرافشان به یک عکس الهجومی بسیار خوب گذرد. و فرصت برای ریگارتاد است. شرف جان اینجا به کجا ضربه میزند؟ بسیار یک ضربه 9 دقیق بود از جانب شرف جان سولیف یا خواست که به هم دست و پس بدهد. وقت اساسی بازی خاتمه می‌یابد تماشابینان عزیز و متوجه میشیم که داوران چند دقیقه به وقت اساسی بازی اضافه میکنند. پنج دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. 5 دقیقه که برای هر دو دسته
5 دقیقه خیلی مهم خواهد بود، مخصوصا برای سرافشان که اونها از حساب خفا مونده استودن. فهمبا تسیب خفا وسیل بک از اوتو برو بازی می‌دارن بازیگران دسته رگارتاداس. فهمبا دولتوف اینجا موفق نمی‌شود. نورماتوف بسیار خوب بازی کرد. دهقانوف از کنار چپ با هجوم می‌گذارند بازیگران دسته سرافشان، اما اینجا پاسی که بود با سمت تولقین ارگاشف درست‌تر پاس داده نشد. عبدالله شریفوف از اوتو برو با بازی می‌دارد. شروانی امکانیت دارد که نقطه نهایی را در بازی گذارد و همینطور هم می‌شود. حساب 4-2 به فایده رگارتاداس می‌شود و این نقطه نهایی در آخر امروزه است. مشاهدین عزیز دوبل می‌کند شروانی و بچوف در دقیقه 90 جمع سوم بازی از دادن گل دست می‌یابد. در دو بازی آخر رگارتاداس شروانی و بچوف در میدان همتا ندارد. در فینال جام تاجیکستان گل زد، بهترین بازیگر دیدار اعتراف گردید، پس گل‌آور آنجا نیز داده بود. در آخر امروز باشد دوبل می‌کند و امروز نیز او در میدان بسیار بازی زیبا نشان داد. ببینید دو دفاعگر دسته سرافشان صدیروی شروانی شده نتوانستند و این بعد بسیار یک ضربه قوی زد و کنجی بلوی دروازه شروانی و بچوف و دروازه‌بان دلشاد دادابویف نیز صدیروی این ضربه شده نتوانست. حساب 4-2 می‌شود و اکنون رگارتاداس بهر غلبه می‌بینیم که اینجا با این حسابی که دارد قدم استواری خود را می‌گذارد. رگارتاداس در جدول آنلاین با کسب 22 امتیاز در زین پنجم است. دسته شهر تورسونزال اکنون امروز غلبه ششم خود را نزدیک است که به قید بگیرد. استرافشان باشد نزدیک است که باخت ششم را اکنون به قید بگیرد، نه باخت هشتم را. با این گلی که شروانی زد اکنون امیدی بازیگران دسته سرافشان هم کمتر می شود بهر بازگشت دیگر باره به بازی. سفاروف پس به کنار راست میدان نگاه داشتن نمیتواند اینجا تولقین ارگاشف. ثانیه به شمار باقی مونده است از دقیقه اعلام نموده دوباره به وقت اساسی. یادآور میشم که گل ها را از سایت دسته رگارتاداس امروز به ثمر رسانیدند. دوبل کرد شروانی مبادشوف، شورت المرادوف، کوادو فریمپونگ، گل‌های سرافشان را باشد سلطانبک فوزیلوف و همچنین شهزاد اینایت به ثمر رسانیدند. بر صورت حالا بازی ادامه دارد، شاید باز هم مشاهده گل بگردیم. فوتبال پیشگویی نشونده است. ارگاشف پاس کناری راست هجوم دسته سرافشان، پرتاب به داخل جری مگویر ارسال کرده می شود و اکنون این نوبت میبینیم که شهاب‌الدین محمودزاده این حالت را از بین میبرد و تمام. گلمراد سعدالله صدر شکش را از انجام بازی دوری 16 لیگ اول ملی دسته رگارتاداس و سرافشان بلند میکند
Прегартада Саунискі бо ҳисоби 4-2 муқобили Равшан пирӯзӣ ба даст орад ва акнун ин ғалабаи шашум барои дастаи шаҳри Турсунзода аст. Равшан бошад то ҳанӯз ба бозиҳои бенатиҷа идома медиҳад ва макнун онҳо бохти ҳаштуми худро ба қайд гирифтанд. Дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи Талко Арена гузориши мустақим хешро ба анҷом мерасонем. Шервони Бабачоев беҳтарин бозигари дидор эътироф мегардад. Бо шумо будам ман Шория Фаридун Сафарзода. Сеҳатманд пирӯз ва пайгири дигар бозиҳои чемпионати Тоҷикистон аз шабакаҳои мо бимонед. Хайр.